Sila. Ikaw? Overnight kami. Kami. Hindi na. Wala naman silang driver eh. Ako lang guys. Ayan. May kalesa pa guys. Ayan oh. Anong masasabi mo? Angkok, anong masasabi mo? Ganda. Ayun guys, oh, para tayong nasa One Piece. Ayun guys, oh. Pirates. Bamboo, oh. One Piece yun. Meron pa doon guys, mamaya papunta tayo doon guys. Nandun yung mga animals nila. Yan. Yan pa guys, meron pa dyan. Mamaya guys. Dito tayo ngayon guys.